जाजपुर जिला धर्मशाला ब्लॉक जरकार स्टाडियम सभागृह स्वर्गत स्वाभिमानी जननेता प्राक्तन विधायक रवि लावण्यकर 88तम जन्म जयंती पालित होइछि। वंदे उत्कल जननी अनुष्ठान तरफ वरिष्ठ सांबादिक प्रदेश पट्टनायक सभापतित्व में आयोजित यह कार्यक्रम में पूर्वतन सांसद सौम्य पट्टनायक जोगदे कार्यक्रम को उद्घाटन करते। अन्यमानक मध्य पूर्वतन अर्थमंत्री प्रफुल्ल घड़ई, पंचायन कानून गो वरिष्ठ सांबादिक प्रदेश पट्टनायक, प्रद्युम्न शतपथी, अवसरप्राप्त पुलिस अफिसर सूर्यमणि त्रिपाठी, समाज पूर्वतन संपादक सत्य राय, वरिष्ठ आईनजीवी शिशिर दास और बहु बुद्धिजीवी, राजनेता, आईनजीवी, सांबादिक बंधु माने एही कार्यक्रम में योगदान करी स्वर्गत रवि लावण्य को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करथिले। प्रथमे नवकलिका अनुष्ठान तरफ वंदे उत्कल जननी संगीत परिवेषण करा। निमंत्रित अतिथि माने रवि लावण्य किपरि जने स्वाभिमान बहुमुखी प्रतिभार अधिकारी थिले, कौनसी कार्य सालिस कर नथिले। रवि लावण्य सेवा, त्याग, करुणा और स्वाभिमान प्रतीक थिले बोली समाज पूर्वतन संपादक सत्य राय तांको वक्तव्य में प्रकाश करथिले। वरिष्ठ सांबादिक प्रद्युम्न शतपथी रवि लावण्य परि प्रतिभावान व्यक्ति जीवनी को नहीं गवेषणा हेबा उचित, एही विषय में आलोकपात करथिले। पूर्वतन अर्थमंत्री प्रफुल्ल घड़ई मंडल कमिशन सुपारिश को विरोध करी रविदास किपरि निजर नाम को रविदास रवि लावण्य परिवर्तन करथिले से विषय में कहिथिले। स्वर्गत रवि लावण्य निस्वार्थपर स्पष्टवादी आदर्श मनीष थिले। प्रति मुहूर्त में धर्मशालार उन्नतीकरण पर स्वप्न देखुथिले। जारका छकरे फ्लाईओवर ब्रिज और ब्राह्मणी नदी पठारे शवदाह करने स्वर्गतार व्यवस्था करने सहित बहु अनुष्ठान तांको उद्यम धर्मशाला गढ़ी उठी। कार्यक्रम में अभिनेता प्रद्युम्न लेंका, अवसरप्राप्त आदर्श शिक्षक श्रीजुक्त मदन मोहन कंठ को रवि लावण्य गौरव सम्मान में सम्मानित करा। ग्रेट ओडिशा पॉलिटिकल सर्कस दिव्यांगत हास्य अभिनेता अजय नायक को मरणोत्तर सम्मान में सम्मानित करा। ओडिया चलचित्र अभिनेत्री मधुमिता महांती समारोह उद्घोषित भावे जोगदी बेले स्वर्गत लावण्य ज्येष्ठ पुत्र प्राध्यापक बलभद्र दास स्वागत भाषण प्रदान करते। स्वर्गत लावण्य कनिष्ठ पुत्र धन्यवाद अर्पण करते। आज 88तम जयंती कह महासमारोह आज जरका पालित हो जाशार बहुमान्य गण्य व्यक्ति योगदान कर बहु संख्यार भी धर्मशालावासी सभा भी योगदान कर रविदास जे पर जहाँ का ना है रवि लावण्य धर्मशाला माटी को से केते भल पाउले। एठी पंचायत समिति अध्यक्ष थिले, एठी विधायक थिले, ये अंचल विकास पई अनेक काम करि जाइछंती एवं समाज पई छात्र संगठन को आरंभ करी श्रमिक संगठन सबु क्षेत्र में निजर पराकाष्ठा निजर त्याग निज समर्पण भाव देखई जो माने देश पाई समाज पाई अवदान दे जाती भल काम करी जाती मने पकेबा मनीषर कर्तव्य। तो जो अनुष्ठान आज पूज्य पूजार आयोजन कर धन्यवाद देचु, जो जनसाधारण योगदान कर धन्यवाद दौचु। रवि लावण्य पर नेता समते हूँ, त्यागर पुरुष हूँ, भाईचारा भल पाइबार चरित्र थिला समस्त अनुसरण करूँ एक सभा मत प्रकाश पाई। वंदे उत्कल जननी पक्ष आज पूर्वतन विधायक एवं जड़े जनप्रिय नेता समग्र जाजपुर जिलार रवि लावण्य आज 88तम जयंती आज पालन करागला। एवं रवि लावण्य एभली जन व्यक्तित्व थिले तो केवल कहि से जड़े केवल पूर्वतन विधायक भाव में नुहे सारा ओडिशा रे गोटे समय थिला जेतेबेले से जड़े अग्रगण्य छात्र नेता थिले। निजे छात्र आंदोलन भितर 1960 दशक मोर मन अच्छी क्राइस्ट कॉलेज, क्रिस्ट कॉलेज जोटा सुआट कॉलेज और रेवेन्सा कॉलेज तीनोटी कॉलेज यूनियन प्रेसिडेंट होते गोटे समय बिजू बाबू, बीरेन मित्र एम अत्यंत घनिष्ठ थे। मोटामोटी भाव रवि लावण्य सबु बेले शिक्षकता ठू आरंभ कर जनसेवा पर्यंत सबुथिरे निजको समर्पण करते। ये अंचल से ये अंचल बासिंदा प्रकृत मूल बासिंदा नथिले, से निमापड़ा अंचल आसिक कर्ममय जीवन आरंभ करते बेले अंचल एभली विकासमूलक कार्य करते लोकों सेवारे निजको नियोजित करते जहाँफल कि जड़े अत्यंत जनप्रिय व्यक्तित्व भाव में ये निर्वाचित होते। तो आज जड़े श्रद्धा पूर्वक ये अंचलवासी मन पकई वंदे उत्कल जननी उपदेष्टा हिसाब से समस्त को हार्दिक धन्यवाद जनइबी
যে এভাবে জনে বিশিষ্ট ব্যক্তি জনে পুণ্যাত্মা আজ ঠিক 88তম জয়ন্তী সমারোহে পাইপারিছে। ମୁଁ ବଳଭଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହରିଶଙ୍କର କଲେଜ ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ରବି ଲାବଣ୍ୟଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ରବି ଲାବଣ୍ୟଙ୍କର ଧର୍ମଶାଳା ପ୍ରତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବାପା ରବି ଲାବଣ୍ୟ 1977 ମସିହାରେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ 10 ମାସରେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଧର୍ମଶାଳାର ବହୁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଜାରକାରୁ ଜେନାପୁର ସେ ପ୍ରଥମେ ବସ୍ ଚଲାଇଥିଲେ, ଯାହାକି 30 ବର୍ଷ ପରେ 40 ବର୍ଷ ପରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଚିନ୍ତା କରିବା ତାଙ୍କର କିଭଳି ଥିଲା ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳାରେ ସେ ସମୟରେ 120 ଗୋଟି ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଚାଷୀମାନେ ବିନା ପଇସାରେ ପାଣି ପାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ 10ଟି ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଧର୍ମଶାଳା ମୁଗୁପାଳ କଲେଜ ସମେତ ଧର୍ମଶାଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, କଲଳ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ ସହିତ କଳା ସାହିତ୍ୟ ইয়ার প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখনীয় ভূমিকা লা এবং নিজ গাঁ এবং আখপাখ অঞ্চল মহিলা মানুষ নেই সে গড়ি উঠলে শ্যামসুন্দর মহিলা বিকাশ কেন্দ্র, যে মহিলা মানে চান্দুয়া তৈরি করে আজির দিনের স্বাবলম্বনশীল হয়ে পারিছেন। এবং বিধায়করু যা পরে মাত্র তো কহিলি 77 ରୁ 80 ଥିଲେ বিধায়ক, তা পরবর্তী সময় অনেক উন্নয়নমূলক কাম করছেন। আজ দেখুন জারকা ছক উপরে যে ফ্লাইওভার ব্রিজ হোক বা যে গলিপোল হোক বা গোকর্ণেশ্বর স্বর্গদ্বার হোক বা আসিষ্টাট ডাইরেক্টর হ্যান্ডিক্যাপ্টর কার্যালয় এটি খোলা হোক বা জারকা এনএসি ঘোষণা করা হোক, এই সবুর কার্যর পছরে তাঁকর রহিথিলা অবদান। এবং তাঁকর আজ হচ্ছে 88তম জন্ম জয়ন্তী। এই জন্ম জয়ন্তী পালন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে তাঁকর যে ଥିଲା লক্ষ্য, তাঁকর লক্ষ্য ଥିଲା সাহিত্য সংস্কৃতি কলার প্রচার প্রসার সহিত ওড়িয়া স্বাভিমান। তেণু ইয়ে ওড়িশার যে ଥିଲେ প্রতিভা, যে স্বাভিমান, যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করছেন, আজ সে এটি অতিথি ভাবে যোগ দিয়ে বহুত আজ আমি গৌরবর বিষয় সে আজ অতিথি ভাবে যোগ দিয়ে। এবং এই অবসরে তাঁকর আত্মাকে সম্মান জনাইয়া আমি 3 জন ওড়িশার প্রতিভাকে সম্বর্ধিত করেছিল। কারণ রবি লাবণ্য রাজনীতি আসবা পূর্বর সে শিক্ষকতা করুলে। ওড়িশার 5টি জেলার 6 গোটি হাইস্কুলে সে বিজ্ঞান আর ইংরাজী শিক্ষক ভাবে কার্য করে। খালি সেতিক নুহে, সে জনে ভাল অভিনেতা লে, নাট্য নির্দেশনা দেউলে। ধর্মশালা সমেত যাজপুর, কেউঝর, পুরী এবং কটক অঞ্চলের যাত্রাপার্টি গঠন করে নির্দেশনা দেওয়া সহিত অভিনয় করুলে। তেণু তাঁকর সে কলাকৃতি সম্মান জনাইবা আমি আজ বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেতা তথা রিটায়ার্ড প্রিন্সিপাল প্রদ্যুম্ন লেঙ্কা সম্বর্ধিত কলু। এবং তাঁকর প্রিয় কলাকার ওড়িশা টিভি ও টিভির গ্রেট ওড়িশা পলিটিকাল सर्कसर दिवंगत हास्य अभिनेता अजय नायक को आज मरणोत्तर सम्मान देलु। रवि लावण्य गौरव मरणोत्तर सम्मान सम्मानित कलु। एवं तांकर सहकर्मी धर्मशाला बाणीपीठर अवसरप्राप्त शिक्षक श्रीयुक्त मदन मोहन कंठ जहाँकर बयस 94 वर्ष, तांको आज संगठित करी आमे निजको गौरवान्वित मन करते, धन्य मन करूँ। जाजपुर विनोद बिहारी साहू को रिपोर्ट, द न्यूज टुडे।